Bebe. Go, go. Wala na. Pinanalo na. Team girl. Ano na ba? May demo. Ano dapat? Ay, pwede ba na okay na? Girl. Kapusan ko nito. Tapos na sa aking mga ginawa. Yun yung mapagkanta. Ano ka nga team to? Ano kayo dito? Boy, boy. Nga boy. Team boy kami team boy. Nga boy. Dapat naman mga Parang feeling I am ko, boy. Renji and I am the... I am boy. Ano po nga rin yung boss? I am the... Uncle. I am the uncle of the... I'm the uncle of the boy. Ikaw na. Boy man. Naka boy. Feeling ko lang. Charot lang. Peter, malakas ang instinct. Hinday. I'm a boy. Nga boy. Instincts never fade. Wow! Amigo. Ano ka nga team? Team girl. Nga girl. Para may pagmatag. Nga, gapak matadaan. Girl. Same answer. Same. Baby. Baby, what team are you? Baby, Baby. happy birthday. Tita. That's team girl or team boy? Team girl. Nga girl. Sige, pretty ka. Subok girl. Ano liwat? Pretty ka. Hey friend. So, team girl. Nag-hello na siya. Team boy, siyempre. Nga team boy. Based on performance. Pero hindi ko na pag-i-post. And I believe in our gender is the gift of peace. Sarap. Final answer? Nagapati ako sa performance. Para ka pag-perform ha? Wala question mark. Team girl, team boy. Tugon ko sa nga girl. Girl. Kahit daw mas na-blooming kapag kesa sa pagtabuay na nila. Ano? Uy, Chili. Team girl, team boy. Tomboy siya. tomboy. Wala ka sa choices. Ay, copy-paste kay Alvi. Team girl. Team boy. Team Team boy. boy sa Okay, malalaman. Next. Team girl. Nga girl. Ano kung gusto mo? Ha? Ka? Ano? Bababa ko naman. Akong sinalong. Bago akong sinalong. Pass. Team girl. Nga girl. Ako ba si mo? Diba? Nga girl. Blooming ka blaman. Taon ginay. Hindi ka pa sila nila.
Team girl, team boy. Team boy. Nga boy. I believe. Ano mo kay first board, so I think game full force din. So, Hindi ko kaya mga sabat nga. Team girl, team boy. Hi, Chay! Thank you. O, ikaw na na-interviewan ko. Team boy, team girl. May buto-buto kami di. Girl. Nga, girl. Liwat ba? Girl ko no, girl. Sige i-cast ko din mo vote. Yan ni House and Lot ma. Madam. Ikaw hindi. Boy ko na. Boy. Nga, boy. Isang girl na nando kaliwalas, wala kang ano. Then para sa kundi ng boy din ang kay daw ka. Basta nakita ko lang. Haggard? Nanay. Ano ka? Girl or boy? Siyempre, girl eh. Nga ha? Girl mo. Op? Girl or boy? Boy yun, siyempre. Nga. Ano eh? Hindi mo ang mga nablos mga gabon. Tayo malalaman. Boy!